वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज में सबसे पहले बात करेंगे बहरिया टाउन के हवाले से। आपको बताते चलें कि बहरिया टाउन की जानिब से सिंध के कदीम और लीज गोटों और बस्तियों को मिसमार करने के खिलाफ मकामी लोगों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तसल्ली के बाद भी थम नहीं सका है ये सिलसिला और मुतासिरीन की जानिब से एहतजाज का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध के वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को बहरिया टाउन की जानिब से सिंध के कदीमी देहातों पर तामीराती काम रुकवाने की हिदायत भी जारी कर दी हैं, लेकिन इसके बावजूद ताहाल तामीरात का सिलसिला थम नहीं सका। आपको बता रहे हैं एक बार फिर कि यहाँ पर बहरिया टाउन की कदीम और लीज गोटों और बस्तियों को मिसमार करने का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। मकामी लोगों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, जबकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से तसल्ली के बावजूद भी एहतजाज का सिलसिला नहीं थम सका है। इसी हवाले से कुछ मजीद तफसीलात जानते हैं मलीर में फैज न्यूज के नुमाइंदे शहजादो मस्तोई से। जी शहजादो मस्तोई, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी मैं आपको बताता चलूं कि बहरिया टाउन जिस तरह उन्होंने 2013 में आकर कदम रखा, तो उसी दिन से ये कोई बदनसीब दिन था। इलाके मकीन जो कदीम वहाँ हजारों सालों से रहते हैं, जो हमारे प्यारे पाकिस्तान के वजूद से भी पहले के वहाँ रहायश पजीर हैं, उनको जो है अचानक उनके खिलाफ इंतकामिया कार्रवाइयाँ होने लगी। अचानक जो है उनकी जमीनों पर कब्जे होने लगे, उनके कब्रिस्तानों पर कब्जे होने लगे और उनकी जो बुनियादी सहूलियात थी, पानी, बिजली, गैस, तो उनके पास वैसे मज़ाफ़ाती इलाकों में नहीं है, तो उनके सहूलियात जो हैं वो खत्म करने की कोशिश की गई। यानी हर तरफ से जो है शहरियों के लिए जो है अजाब और उनके जीना आजीरन कर दिया, ताकि वो मजबूर हो जाएं, जमीनें बेचने पर मजबूर हो जाएं, अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएं। तो शहजादो मस्तोई, बहरिया टाउन सिंध के कदीम गोठों को कैसे खाली करवा रहे हैं? क्या कोई मकामी लोगों का पुरसाने हाल नहीं है? कोई MPA, कोई MNA उनकी मदद को पहुंचा है या नहीं अब तक? जी मैं आपको बताऊं कि MNA MPA जो हैं वो खुद जो है ब्रोकर बने हुए हैं इस मामले पे। मलक रियाज वो वाहिद बिल्डर है हमारे पाकिस्तान का जिसके आगे कोई बात नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं कि साबिक SSP मलीर थे राव अनवार की जानिब से जब गोठों पर चढ़ाई की गई बहरिया टाउन और पुलिस इंतजामिया DC रेवेन्यू की जानिब से, तो मजामत के लिए वकील निकले आए, उनको गिरफ्तार किया। फैज मोहम्मद गबोल के पुत्र बेटे को गिरफ्तार किया और दीगर को जो इलाका मकीन थे उनको गिरफ्तार करके दहशत गर्दी के जो मुकदमा थे वो दर्ज किए। और उसके बाद जब MNA MPA ने बात करने की कोशिश की तो SSP राव अनवार खुद जो है उन आसिफ अली जरदारी से मुखातिब हुए कि आपके जो लोग हैं वो जो हैं आपके हल्के के लोग हैं वो एतराज कर रहे हैं MPA MNA गिरफ्तारियों पर। और आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये भी कहा गया कि भाई आप इन सबको यहाँ लेकर आए। तो हमें जरा इलाका मकीनों ने जो बताया कि वो आसिफ अली जरदारी के साथ जो मीटिंग हुई उसके बाद उन्होंने वहाँ जो है MPA थे साजिद साहब और MNA थे हकीम बलोच साहब और दीगर जो मुंतखब नुमाइंदे थे वो वहाँ मौजूद रहे। लेकिन उनके सामने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची के जो चेयरमैन थे सलमान अब्दुल्ला मुराद वो भी वहाँ मौजूद थे और उनके सामने उनसे पूछा गया कि बहरिया टाउन की तामीरात पर किसको एतराज है। तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ जो है उन्होंने कुछ ऐसे सवाल जवाब नहीं किए और उन्होंने ये ही कहकर वापस आ गए कि हमें कोई एतराज नहीं है बहरिया टाउन की तामीरात पर। अच्छा तो शहजादो, ये भी बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी अहकामात जारी किए गए थे और बहरिया टाउन ने अब तक कितनी अराजी मकामी लोगों से खाली करवा ली है, ये तमाम तर बातें बताएं। जी मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह मरहूम फैज मोहम्मद गबोल को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद उसने जमानत पे आकर उन्हें जो जमा पूंजी थी वो बेचकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है बहरिया टाउन के खिलाफ उन्होंने केस चलाया। वो केस 2015 और 16 में चला और उसका जब वो ऑर्डर आया तो बहरिया टाउन को कहा गया कि आप बताएं कि आपके पास लीगल जमीन कितनी है। तो बहरिया टाउन ने अपने मौक़िफ़ में वहाँ वकील के जो जमा करवाया वो ये जमा करवाया कि हमारे पास टोटल 5 एकड़ एराजी है और हम जो है अपना इससे 5 एकड़ से अभी जो मौजूद 5 एकड़ एराजी है और जो दीगर एराजी जो मकीन है हम उनको मुआवजा दे रहे हैं एराजी का और उनसे खरीद रहे हैं और वो रजामंदी से जो है हमें जमीनें बेच रहे हैं। लेकिन मामला इस तरह नहीं था
اور فیض محمد گبول وہ کیس لڑتے رہے. آخرکار سپریم کورٹ سے یہ آرڈر آیا اور انہوں نے احکامات جاری کیا کہ بحریہ ٹاؤن اپنی لیگل زمین پر مشتمل رہے. اگر انہوں نے مزید آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. تو اس کے بعد جو یہ معاملہ تھا یہ یہیں بند ہو گیا. ابھی جو بحریہ ٹاؤن ہے وہ 45,000 ایکڑ سے زائد کی اراضی پر مشتمل ہے. اور یہ یہاں سے میں بتاؤں ملیر گڈاف سے ہوتا ہوا جامشورو کاٹھوڑ اور یہ جو لنک روڈ کے جو پوری سپر ہائی وے کی جو زمینیں ہیں وہ ان کو اپنی لپیٹ میں لیتا جا رہا ہے. اور جو بھی ان کے خلاف سامنے آ رہا ہے میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں کہ جو ہماری انتظامیہ ہے, ڈپٹی کمشنر ہو چاہے ریونیو ہو, دیگر جو ادارے ہیں وہ وہاں اپنے خود چل کے جاتے ہیں اور بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کے ساتھ مل کر ان کو نقشے بنا کے دیتے ہیں کہ یہ اراضی ناقلات ہے, یہ سرکاری گورنمنٹ کی ہے, یہ اس کی ہے, اس کے مطلب پوری انتظامیہ ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. اور بحریہ ٹاؤن آگے اس طرح جا رہا ہے جیسے وہ پوری پراپرٹی جو ہے ان کی لیگل طور قانونی طرح ان کی اپنی ہے. ظاہر ہے 45,000 ایکڑ سے زائد کی اراضی پر مشتمل ہے یہ تمام تر زمین اور بہت بڑا حصہ ہے جس کو خالی کروایا جا رہا ہے. شہزادو مستوئی آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہیے گا. اسی سلسلے میں مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فیض نیوز کے ڈائریکٹر نیوز اور سینئر صحافی خورشید عباسی صاحب. جی خورشید عباسی صاحب, کیا کہیں گے جس قسم کی لا قانونیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, کیا یہ مان لیا جائے کہ سندھ میں ریاست کے اندر ایک اور ریاست بنی ہوئی ہے؟ جی بالکل یہی نظر آ رہا ہے. ایک بڑے عرصے سے جو ہے وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جن کے گاؤں گوٹ جو ہیں وہ مسمار کیے گئے ہیں, ابھی بھی اس سے پہلے بھی سب نے ہمیشہ احتجاج کیا ہے, سراپا احتجاج رہے ہیں, لیکن ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے. جی. اور نہ صرف سننے والا بلکہ ان پہ تشدد کیا جاتا ہے, ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, ان کو عدالتوں کے حوالے کیا جاتا ہے تاکہ لوگ عمر بھر کیس لڑتے رہیں اور عدالتوں کے اس پہ رحم و کرم پہ ہوں, اور پیچھے سے جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ قبضے کریں. تو ماضی میں بھی اس طرح کی بڑی شکایت تھی, لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے اس کی کیا پالیسی, وہ کیا کر رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو جتنے بھی جو ڈپٹی کمشنر ہو یا اس کے جو جتنے بھی وہاں پہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ خود بحریہ ٹاؤن کے سربراہ جو ہے ان کی خواہش کے مطابق تعینات کیے جاتے ہیں, ان کی سفارش میں رکھے جاتے ہیں, تو تاکہ ان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو یہ جو تماشا آخر کب تک چلے گا؟ ابھی اس وقت جو ہوا ہے کئی گوٹ جو ہے مسمار کیے گئے ہیں. لوگ, آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کراچی کے پسگردائی میں مضافاتی علاقوں میں بڑی تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں گوٹ بنے ہوئے ہیں, اور ابھی نہیں یعنی ایک بڑے عرصے سے تاریخی لحاظ سے بڑے اہم گوٹ ہیں. نہ صرف گوٹ, قبرستان اور دوسرے جو آثار قدیمہ کے ایسے مقامات ہیں جن کو نہ صرف آپ کے ورثے کے طور پہ ہیں, جن کو نہ صرف آپ جو ہیں سیاحت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن سب کو مسمار کر کے بحریہ ٹاؤن کے حوالے زمینیں کی جا رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اتنا شدید رد عمل ایک تو جن کے گھر مسمار کیے گئے انہوں نے کیا ہے, دوسرا سندھ کے لوگ اور سندھ کی جو سیاسی تنظیمیں ہیں سب سراپا احتجاج ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری کا بھی بیان آیا, اس نے کہا کہ میں نے ہدایت دے دی ہے, لیکن اس کے باوجود عمل نہیں ہو رہا. اس وقت صورتحال یہ ہے جس طرح ہمارے نمائندے نے بتایا کہ 45,000 ایکڑ سے زیادہ جو زمین جو ہے, لیکن یہ بھی مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس اتنی زمین ہے بحریہ کے حوالے, اتنی زمین دی گئی کہ آپ ہیلی کاپٹر پہ اس کا وزٹ کر سکتے, ایسے نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کئی مرتبہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی ان کو جو ہے وہ وزٹ کرایا گیا ہے. تو میں نے کہا یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلڈر کو اتنی اہمیت دینا اور اس کے باوجود یعنی عام جو آدمی جو پیپلز پارٹی کے ووٹر ہیں جن کا حق ہے, جن کے گھر ہیں, ان کو مسمار کر دینا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی جمہوری حکومت کا اس طرح کا کردار جو ہے وہ بڑا مشکوک نظر آ رہا ہے. اور ان کو جو ہے, اور خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اپنے والد محترم آصف علی زرداری سے بھی معلوم کریں کہ ان کی تو کہیں ان کو سپورٹ حاصل نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں, جو لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کا یہ ہے. اور دوسری بات, افسران سے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت جو ان کی میٹنگ کرائی جاتی ہے, یہ سارے معاملات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف جو ہے پیپلز پارٹی کی جو سندھ گورنمنٹ ہے, جو خود کو جمہوری کہتے ہیں, جو غریب لوگوں سے ووٹ لے کر, انہی لوگوں سے ووٹ لے کر
मलीर जो है वो पीपल्स ठीक पार्टी का इलाका है। है खुर्शीद अब्बासी साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, एक बार फिर आपसे हम खबर शेयर कर रहे हैं, बहरिया टाउन की जानिब से कराची के नवाह बसने वाले कदीमी बाशिंदों के घर मिसमार करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो अब तक नहीं थम सका है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हमने जानने के लिए टेलीफोन लाइन पर मदऊ किया है GS सिंध कौमी महाज के रहनुमा डॉक्टर नियाज कालानी साहब को। बहुत शुक्रिया सर फैज़ टीवी से बात करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, बहरिया टाउन में मुसलसल कब्जे किए जा रहे हैं। 45,000 एकड़ की जमीन अब तक अराजी पर कब्जा किया जा चुका है, बहुत बड़ी जमीन है। ये क्या कहेंगे आप इस पर? मैं समझता हूं कि 1947 से ये सिलसिला किसी न किसी तरीके से किसी न किसी रूप में आज तक चला आ रहा है सिंध में जी। यहाँ पर 47 में सबसे पहले फसाद करवाए गए, दंगे फसाद करा कर हमारे उस वक्त जो है 10 लाख जो है भाई उनको जोरी बेदखल किया गया, जबरन उनको बेदखल किया गया। उस वक्त के सिंध के वज़ीर आज़म अयूब खोड़े ने जब उसकी मज़ामत की तो उसको उसकी हुकूमत को सस्पेंड किया गया और फिर 1956 में वहीं लगाकर यहाँ पर हर आने वाले बाशिंदों को फ्री इजाजत दी गई कि वो यहाँ आकर फकत बसे और उनको जमीन एलाट की गई। जैसे कोटड़ी बैराज जिसको गुलामत बैराज कहते हैं वो जब बना तो फिर खास तौर पर जो है सरकारी अदारों को 12.5 रुपए एकड़ में सिंध की 3-4 जिला की बदीन, टंडरमोहन खान, ठट्ठो, सजावल, इन जिला की जमीनें जो है 12.5 रुपए एकड़ में जो दी गई। उन्होंने 2.5 रुपए जो है 2.5 रुपए जो जमा करवाए और बाकी 10 रुपए उन्होंने जमा भी नहीं करवाए, फिर भी उनको सिंध की जमीन अलाट की गई कि जैसे यहाँ पर बाहर के आए हुए लोगों को बसने में आसानी रही। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है बहरिया टाउन की, बहरिया टाउन फकत अकेला बहरिया टाउन नहीं है, यहाँ पर उसे पासे में DHA बन रहा है, जो फुकाराबाद में बनाने की साजिश कर रहे हैं। ये हजारों लाखों एकड़ जमीन ये हमारे मुस्तकबिल की है, हमारे मुस्तकबिल के आने वाली अच्छा डॉक्टर साहब, एक सिचुएशन बड़ी अजीब सी है, मुसलसल कब्जे किए जा रहे हैं जमीनों पर, इतनी हजारों एकड़ जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। सिंध के जो कदीमी बाशिंदे हैं उनको जो दरपेश मसाइल हैं, क्या आपको नहीं लगता कि गरबे उर्दन वाली कुछ सूरत हाल पैदा हो गई है? यकीनी तौर पर ये समझते हैं कि सिंध को उन्होंने जो है कर लिया है, इस वजह से वो जैसे चाहें जिस तरीके से चाहें, खास तौर पर पीपल्स पार्टी उनके लिए सहूलतकार बनी हुई है। वो जिस तरीके से चाहें जैसे चाहें जहाँ चाहें या शहर बनाने के नाम पर जो है वो सिंधियों को जो है हजारों सालों से रहने वाले यहाँ के लोगों को बेदखल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम तरक्की कर रहे हैं, आप तरक्की के जो है मुखालिफ हो। भाई आप उनको बेदखल क्यों करते हो? वो वहाँ जो लोग बैठे हैं हजारों सालों से, आप उनको क्यों नहीं जो है वो सहूलतें दे रहे हो? आप उनको हॉस्पिटल क्यों नहीं दे रहे हो? आप उनको रोड क्यों नहीं दे रहे हो? बस ये है कि आपको फकत जमीन चाहिए, सिंध के लोग नहीं चाहिए। तो हम समझते हैं कि ये ऐसी कड़ी है कि वो किसी भी सूरत में जो है सिंध में बाहर से आए हुए लोगों की जो है वो उनको ज्यादा से ज्यादा यहाँ इकट्ठे करके सिंध के कौमी वजूद को जो है वो मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिसकी हम मुकम्मल तौर पर फकत मजम्मत करते हैं। और हम यकीनी तौर पर सिंध के सारे मौजूदा लोगों के साथ मिलकर इनके खिलाफ वक्त वक्त हमने आवाज भी उठाई है, लेकिन हम समझते हैं कि सरकार के उसके हाथ में डंडा है, उसकी ताकत है और नाजायज जो है वो सिंध के लोगों को अभी तक वो पता नहीं चल सका है कि पीपल्स पार्टी की असल नीयत क्या है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी आखिर अपने अंजाम तक जो है वो पहुंचेगी, उसका अंजाम निहायत ही बुरा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा इस हवाले से आपकी क्या हिकमत अमली है, आपकी तंजीम इन कदीमी बाशिंदों के लिए क्या करना चाहेगी? हमने एकदम मरतबा धरने लगा है, लेकिन हम समझते हैं कि कराची में 60 लाख जो है वो सिंधी रहते हैं। बिल्कुल 60 लाख न सही, अगर 1 लाख जो है आदमी वहाँ पर जमा हो जाए तो मैं समझता हूँ कि आसानी से बगैर किसी तकलीफ के हम इनका जो है वो ज्यादा जो बढ़ रहे हैं हम उनको नफक रोक सकते हैं और उनको निकाल भी सकते हैं। शर्त यह है कि हम ये कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आम सिंधी इसमें मुलविस हों, खुसूसी तौर पर कराची में बसने वाले सिंधी वो जैसे आगे आएंगे हम उनके साथ होंगे, हम उनको आगे लेके आएंगे। तो उनकी जदोजहद से, उनकी ताकत से, उनकी हिम्मत से
और उनके ज्यादा से ज्यादा जमा होने से हम इस बढ़ती हुई जो है सूरत हाल को कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ती हुई सूरत हाल को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त GA सिंध कौमी महाज के रहनुमा डॉक्टर नियाज कालानी साहब मौजूद थे और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि इस सिलसिले को हम बहुत जल्द काबू में कर लेंगे। एक दफा फिर हम बढ़ते हैं खुर्शीद अब्बासी साहब की जानिब। जी खुर्शीद अब्बासी साहब, तज्जिया कीजिएगा, इस पूरे मंजरनामे में पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों का क्या किरदार नजर आ रहा है? कौन सी जमात और कौन से लोग सिंध के इन कदीमी बाशिंदों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं? क्या ये कदीमी बाशिंदे इतने ताकतवर ग्रुप के साथ किस हद तक लड़ सकते हैं? देखिए जी, जिस तरह मैंने कहा कि एक बड़े अरसे से इस तरह की सूरत हाल है और ख़ुद कराची शहर को भी आप अगर थोड़ी देर नज़र डालेंगे तो इसमें भी सबसे ज़्यादा जो कब्जे हुए हैं यहाँ पे जो आपने देखा चाइना कटिंग और कब्जे, और तकरीबन 100 बरसाती नाले जो कुदरती बरसाती नाले थे जो इस शहर से होते हुए लियारी नदी में या मली नदी में जाके और समंदर के में जाके पानी पहुंचता था वो, लेकिन इन्हीं गैर कानूनी तमीरात की वजह से अब कराची शहर डूबने लगा है और कई वजह इस वाक़यात हुए। इसकी वजह यह है कि कोई प्लानिंग नहीं है, पहले आइए पहले पाइए, और जो कब्जा करने में कामयाब हो जाता है वो उसके हवाले हो जाता है। तो सबसे ज्यादा बुरी सूरत हाल तो तभी होती है जब बारिशें होती हैं, नालों पर कब्जे कर लिए जाते हैं, अब देखते ही देखते जमीनों पर कब्जे किए जाने लगे हैं। जी बिल्कुल, यही सूरत हाल है। तो भाई हर मुल्क के अंदर है कि मनसूबाबंदी होती है कि आपको कितनी तामीर करानी है, या आप बिल्कुल एक यानी दुकान खोल के बैठ जाएंगे यानी तमीराती जिसमें जो है लोग आगे आबाद होंगे, क्या आपको उस हिसाब से आप उनको सहूलत दें? अब होता क्या है कि आप शहरों में इस तरह के बड़ा टाउन आबाद करते जा रहे हैं, आप जो है वो इस तरह की तमीरात हो रही है, तो देहात तो वीरान हो गए। देहात के सारे लोग शहरों की तरफ आते हैं। क्यों आते हैं शहरों की तरफ? इसलिए उनको पता है कि हर सहूलत शहर में मिलती है, हर एक की कोशिश होती है कि वो शहर की तरफ मुंतकिल हो जाए। तो अगर उनको वही सहूलतें नहीं तो कम अज़ आधी सहूलतें अगर आप दे दें, इन्हीं गोठों को मुस्तरद किया जाता, इन्हीं गोठों में सहूलतें दी जाती, तो क्या हुकूमत को क्या नुकसान था? ये अच्छा खुर्शीद साहब, आपने मनसूबाबंदी के हवाले से बात की, मनसूबाबंदी में हुकूमत का किस हद तक किरदार नजर आता है? नहीं, हमें तो न मौजूदा हुकूमत का किरदार नजर आ रहा है न माजी की हुकूमतों का। ये तो मैंने कहा ना कि इस वक्त सूरत ऐसी है कि जिसमें जितनी हिम्मत है वो कर गुजरे कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं, हर फील्ड में नजर आ रही है ना। अब जब आप तो इन गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिसका जो दिल करे जहां दिल करे कब्जा कर ले। जी बिल्कुल यही नजर आ रहा है ना। ये देखें कितने दिनों से जो है वहाँ पे उनके घर उजाड़ दिए गए, लोग रोडों पे बैठे हैं, लोग एहतियात कर रहे हैं। आपने उनको न सिर्फ लाठीचार्ज किया, जख्मी किया, आपने गिरफ्तार किया। अच्छा, अब या तो हुकूमत ये साबित करे कि ये 2 दिन पहले गोठ बना था, कब्जा किया था। भाई ये एक नक्शे पे चीज़ें मौजूद हैं, सबको पता है कि ये पुराने गोठ हैं। ये पूरी आपके जो मुज़ाफ़ाती इलाकों में एक बड़े यानी सदियों से जो है वहाँ लोग आबाद हैं और एक देही इलाके हर जगह मौजूद हैं। तो उनको आप किस मुँह से जो है, लेकिन आप एक बंदे को कैसे इबलाज कर सकते हैं? एक क्या बहरा टाउन ही है पूरे मुल्क में जिसमें आप ज़मीनें बांट रहे हैं, या आपने एक बहरा टाउन के बाद दूसरा अनाउंस हो जाता है, तीसरा अनाउंस हो जाता है? तो ये चीज़ें जो हैं आज के लोगों में बड़ा शऊर आ गया है। आम वोटर को बिल्कुल आप सादा समझ रहे हैं, लेकिन हर आदमी समझता है, हर वोटर समझता है कि इसके पीछे क्या साजिश है और इसके पीछे किसकी सपोर्ट है, और पीपल्स पार्टी के जो हुक्मरान जितने बैठे हैं वो खामोश क्यों हैं। ये सारे इससे सवालात उठते हैं और इन सवालात के जवाब जो है, क्योंकि हर कोई गरीब आवाम के लिए हमेशा आवाजें जरूर उठाता है, लेकिन वक्त पड़ता है तो सबसे पहले वही लोग भागते हैं। अभी जो मसाइल का सामना है, इनकी बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, खत्म की जा रही हैं, कोई MPA कोई MNA आगे आने को तैयार नहीं है इनके लिए। जी बिल्कुल, असल में हमने जो इलेक्शन को एक अलग बना दिया, इलेक्शन जीतने के तरीक़ेकार हमने अलग मुख्तलिफ रखे हैं। इलेक्शन कैसे जीते जाते हैं उनके तरीक़ेकार अलग हैं। इलेक्शन जीतने के बाद असम्बलियों में बैठने के बाद क्या पॉलिसी इख्तियार करनी है उसके तरीक़ेकार अलग हैं, और कहाँ क्या किरदार अदा करना है ये भी इसके भी तरीक़ेकार अलग हैं। तो ज़ाहिर है उसी हिसाब से सब चलना है। लेकिन आम आदमी जो बेबस है, जिसकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो ज़ाहिर है कि वो ज़्यादातर अल्लाह की तरफ देखता है इंसाफ के लिए, या वो ज़्यादा जो है वो एहतिजाज करेगा, वो धरने देगा। जब जिसका घर चला जाए तो वो क्या करेगा? वो ज़ाहिर बेहतर समझाएगा या तो मैं धरना दूँ या जेल में चला जाऊँ, मतलब इसी को तरजीह देगा ना। तो कहने का मसला ये है कि इस पे बाज़ाब्ता ये जो कुछ हो रहा है, देखें मेरे ख्याल के हिसाब से ये जो कुछ हो रहा है ये प्लानिंग के तहत हो रहा है। बिल्कुल, इसके पीछे एक प्लानिंग है, इसमें एक खास ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनको तैनात किया गया है,
اور ان کو ہاتھ پاؤں باندھ کے اور بحریہ ٹاؤن کے حوالے کیا گیا ہے. جو بحریہ ٹاؤن کا مالک جو ہے جو چاہتا ہے وہ اس پہ عمل ہوتا ہے, وہ جس طریقے سے چاہتا ہے اس پہ وہ عمل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اب وہ کیوں بیٹھے ہیں؟ بیوروکریٹس کو کس کی سپورٹ ہے؟ یقیناً حکومت کی سپورٹ ہوگی. اور حکومت کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی ہے. تو یہ سارے جو نشانات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے پیپلز پارٹی اور ان کے سربراہوں کو, ان کے سرپرستوں کو ہوشیار رہنا چاہیے. ان کو جو ہے یہ جو لوگوں کا جتنا اعتماد ہے اس کو توڑنا نہیں چاہیے, اور کسی بھی صورت میں جو ہے وہ انصاف کے تقاضے ان کو پورے کرنے ہوں گے. اچھا خورشید صاحب, وہی دیکھنے میں آیا ہے بلاول بھٹو کی جانب سے ان کو یقین دہانی کروائی گئی کہ آپ کی زمینیں خالی نہیں کروائی جائیں گی, لیکن پھر بھی دیکھنے میں آیا کہ کافی حد تک لوگ یہاں پر اپنے جو کر رہے تھے, مطلب احتجاج کر رہے تھے, وہ احتجاج بدستور قائم ہے ان کی جانب سے. حالانکہ کہنے کے باوجود کہ یہ ختم ہو جائے گا, لیکن لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے جیسے سکون نہیں آ رہا, تسلی نہیں مل رہی ان کو. وہ اپنا احتجاج بدستور قائم رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں جن کے گھر ہی چلے گئے تو وہ کہاں جائیں گے؟ وہیں بیٹھ جائیں گے نا, احتجاج کریں گے. ظاہر ہے کھلے آسمان تلے آ گئے ہیں تو بیٹھے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ تو ان کا احتجاج تو چلتا رہے گا. اس کا ایک اور بات تھوڑی بتاؤں کہ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے جو اریگیشن کی جو زمینیں تھیں, خاص طور پہ رائس کینال کے کنارے پہ یا دوسری جگہوں پہ, ان کے خلاف بھی پچھلے 1 سال سے آپریشن جاری ہے. وہاں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے گھر توڑے گئے ہیں, لیکن اس میں اتنی مزاحمت نہیں ہوئی ہے. اس لیے نہیں ہوئی کہ کچھ لوگوں نے سمجھا تھا کہ واقعی کچھ لوگوں نے قبضے کیے ہوئے تھے, اور جو ہمارے کینال تھے جہاں جو زرعی پانی جہاں سے سپلائی ہوتا ہے زمینوں کو, وہ سکڑ گئے تھے. تو یہ سب سمجھتے تھے. اس پہ آپ نے دیکھا کہ پورے سندھ میں کوئی مزاحمت نہیں ہوئی, اور طریقے سے لوگ جو خاموش ہو گئے, اور اس پہ آپریشن جو ہے مکمل طور پہ کامیاب ہو گیا. حالانکہ اس میں کروڑوں کے لوگوں کے نقصانات ہوئے, اس میں بڑی بڑی عمارتیں توڑی گئیں. لیکن اب اس پہ کیوں ہو رہا ہے؟ یقیناً یہ جو جتنے بھی گوٹھ ہیں ملیر کے, یہ پرانے صدیوں سے آباد ہے لوگ, اور پرانے لوگ وہاں رہتے ہیں, اور یہ بالکل ناانصافی ہے. اس کو کسی بھی صورت میں روکنا پڑے گا. نہیں روکیں گے, اگر طاقت کے زور پہ آپ بحریہ ٹاؤن بناتے جائیں گے, ایک بات دوسرا پھر تیسرا, پورے جام شوروں تک اگر آپ ارادے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں, تو ظاہر اس کا جو رد عمل ہے بڑا خطرناک ہوگا. جب لوگ جب مایوس ہو کے اپنی گھروں کی طرف لوٹتے ہیں, ان کے ساتھ انصاف نہیں ملتا, تو اس کے اثرات پھر آپ کی ریاست پہ جو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ اس پہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو انصاف نہیں دیتے تو پھر لوگ جو ہے وہ مایوسی کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے خورشید صاحب, آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ایک بار پھر موجود رہیے گا. اس سلسلے میں مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی ملیر کے رہنما قادر بخش کلمتی. جی قادر بخش صاحب, بہت شکریہ فیض ٹی وی سے بات کرنے کے لیے. کیا کہیں گے, آپ کا تعلق تو وفاق کی جماعت کے ساتھ رہا ہے. وفاقی جماعت کی جانب سے سندھ کے جزائر پر قبضے, سندھ کے ہسپتالوں کو اپنی تحویل میں لینے کے معاملات کے بعد بحریہ ٹاؤن کی جانب سے سندھ کی زمینوں پر بھی قبضے کیے جا رہے ہیں. آخر سندھ کے لوگوں کے پیروں تلے زمین کیوں کھینچی جا رہی ہے؟ دیکھیں, یہ جو معاملہ ہے اس کو 8 سال شروع ہو گئے, 8 سال ہوئے ہیں شروع ہوا ہے نا. تو اس معاملے میں وفاقی حکومت, آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی سرپرستی میں شروع سے لے کے آج تک یہ سب کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے. یہاں پہ جو ہے جب بحریہ ٹاؤن نے شروع میں انٹری لی تو 1 کلومیٹر کے فاصلے تک کے علاقے تک انہوں نے زمینیں خریدی, اور ایک باعزت طریقے سے لوگوں سے جو ہے نا, لوگوں کے جو گھر تھے, مکانات تھے, گوٹ تھے, گھر تھے, ان سب کے باعزت طریقے سے انہوں نے کمپنسیٹ بھی کیا, اور ان کو جو ہے متبادل جگہ بھی دی. لیکن اس کے بعد جب وہ علاقے میں آئے, جب انہوں نے یہاں پہ پیر اپنا جمایا, اور جب ان کو اس چیز کا, یہاں کے لوگوں کے اسٹرینتھ کا, پولیٹیکل اسٹرینتھ کا, پولیٹیکل نمائندگی کا, یہاں کے لوگوں کے مزاج کا جب پتا چلا, تو انہوں نے 1 کلومیٹر کے بعد کے علاقے, جب آج ان کا جو جنا ایونیو ہے وہ 25 کلومیٹر تک لمبائی تک چلا گیا ہے, باقی آگے کے 24 کلومیٹر کے علاقے میں انہوں نے صرف قبضہ کیا ہے, گوٹوں کو مسمار کیا ہے, زبردستی کی طریقے سے جو ہے پولیس اور ریونیو افسران کی مدد سے انہوں نے قبضے کیے ہیں. بالکل فیڈرل میں نو ڈاؤٹ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, لیکن میں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اس لیے کی تھی کہ انہی بحریہ ٹاؤن کے ایشو پہ میرے پاکستان پیپلز پارٹی سے اختلافات ہوئے تھے, اور پاکستان پیپلز پارٹی سے میں نے علیحدگی بحریہ ٹاؤن کے ہی مسئلے پہ کی تھی. لیکن جب میں پاکستان تحریک انصاف میں گیا, پاکستان تحریک انصاف میں بھی مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ یہ ان کی جو ہے نا معاملات, ایسے معاملوں میں ان کا فکس میچ چل رہا ہوتا ہے, اور وہاں پہ بھی
किसी ने मैंने गवर्नर हाउस में भी बहरिया टाउन के हवाले से बात की, मैंने जो कराची कैबिनेट की मीटिंग्स भी होती थी वहाँ पे भी बहरिया टाउन के जुल्म ज़्यादतियों के हवाले से बात की, तो मेरी वहाँ पे भी नहीं सुनी गई। और वहाँ से भी हम बिल्कुल इसी तरह मायूस हैं जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मायूस थे। तो ये जुल्म और ज्यादती का सिलसिला गुज़िश्ता 8 सालों से हमारे इलाके में जारी है, और अब जो है वहाँ तंग आमद जंग आमद वाली सूरत हाल बन गई है। लोग जो है ना बहुत रिएक्शनरी हैं, लोगों के घर मिस्मार किए गए हैं। एक नेचुरल बात है कि उनकी जानिब से रिएक्शन सामने आ रहा है, क्योंकि उनके सरों से छतें छीन ली गई हैं, खुले आसमान तले उनको बिठा दिया है, तो वो रिएक्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जबकि अब कोई गवर्नमेंट का बंदा भी आगे आने को तैयार नहीं है, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। अब नहीं, किसी किस्म की पुरसाने हाल नहीं है। कोई जो है ना, जो यहाँ पे जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। वो आके 2015 में इस तरह की रेजिस्टेंस हुई थी, आए थे, लोगों को दिलासा दे के चले गए 2015 के बाद। अब 2021 में उनको याद आया है कि यहाँ पे लोगों पे जुल्म हो रहा है, तो दोबारा आए हैं। लेकिन उनका आना मैं समझता हूँ कि उनकी क़यादत की तरफ से सिर्फ एक दबाव है। आप जाएं, लोगों को तसल्ली दें, लोगों को मुतमईन करें। बाकी मैं समझता हूँ कि किसी किस्म की कंपनसेशन के हवाले से कोई उनका एम नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। अच्छा कादिर बख्श साहब, आपकी जमात इन कदीम बाशिंदों को बेघर होने से रोकने के लिए क्या कर रही है? मेरी जमात का रोल मैंने आपको बता दिया ना, कि मैं समझता हूँ कि उनका जो है ना यहाँ पे सेटलमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस मामले पे दोनों तकरीबन मुझे तो एक लग रहे हैं। अच्छा जी बिल्कुल। उनका जो है ना, मैंने अपनी पार्टी में, मैंने आपको बताया, मैंने आवाज उठाया, मेरे पार्टी में भी मेरी आवाज को नहीं सुना गया, दबाया गया। और बल्कि उल्टा जो है ना, मैं अभी जो डिस्ट्रिक्ट मलिर की प्रेसिडेंटशिप है मेरे पास थी, उससे मुझे सस्पेंड किया गया इन मामलात पे बात करने की वजह से। सही मतलब आपकी भी आवाज को सुना नहीं जा रहा। आपने जैसे सुना होगा कि इस वक्त बहरिया के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी एक बयान सामने आया था। उन्होंने वहां के बाशिंदों को पुरअमन रहने के बारे में कहा था। उनकी जानिब से कहा गया था कि आप एहतिजाज खत्म कर दें, लेकिन बाशिंदों को किसी किस्म का कोई इस तरह की चीज सामने नहीं आ रही। वो पुरसुकून होने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम एहतिजाज करते रहेंगे जब तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती ऊपर तक। ठीक है, कादिर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि उनकी जानिब से भी मुसलसल आवाज़ उठाती रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि तमाम जमातें एक साथ मिल गई हैं और कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। एक बार फिर बात करेंगे खुर्शीद अब्बासी जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी खुर्शीद अब्बासी साहब, अभी जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने बात की, देखें इससे ये साबित होता है कि पैसा फेंक तमाशा देख। बिल्कुल। तो अब इससे अंदाजा, अब देखें मलक रियाज जिसका नाम है, ये जो है इसकी हमेशा इस पे जो इल्ज़ामात लगते रहे माजी में भी, इनको लोग ख़रीदने आते हैं। ये जो है अपने पैसों के बलबूते पे ये सब कुछ करते हैं। ये सहाफ़ियों को भी खरीदते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स को भी खरीदते हैं, ये सियासतदानों को मतलब पैसा देकर मुंह बंद करवा लिया जाता है, आगे आवाम रोती रहे। जी बिल्कुल, ये सिस्टम हमारे यहाँ तो आपको पता है ना, पुराना है। बिल्कुल। और इस पे वो जो है अमल किया जाता है, और ज़ाहिर से नुकसान गरीब का होता है क्योंकि उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। और फिर ऐसी कौन सी जंगी बुनियादों पर जो है बहरिया टाउन बनाया जा रहा है? ऐसी क्या इमरजेंसी है? कौन से ऐसे मामलात हैं कि जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी इतने बड़े इल्ज़ामात उस पर लग रहे हैं जी। उनके ब्यूरोक्रेट्स पे इल्ज़ामात लग रहे हैं और आम गरीब लोग जो हैं वो उनको बद्दुआएं दे रहे हैं। ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई जिसकी वजह से बहरिया टाउन को इतना जो है बढ़ाया जा रहा है, उसको जो है यानी कराची शहर से लेकर जामशोरों तक जो है फैलाया जा रहा है? इसकी ऐसी क्या है, ऐसी कौन सी ज़रूरत पैदा हो गई है इस वक्त लोगों की? वही तो हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत पैदा हो गई है कि इतने बड़े हिस्से पे कब्जा करने के बावजूद उनका पेट नहीं भर रहा है और वो मुसलसल उसको बढ़ाए चले जा रहे हैं? जी बिल्कुल यही है। तो इस पे मैं समझता हूँ कि एक बड़े सवालात उठ रहे हैं पीपल्स पार्टी के लिए। और सीधी सी बात है कि पीपल्स पार्टी जब तक संजीदगी से इसके हवाले से कोई फैसला नहीं करेगी तब तक पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है मैं समझता हूँ। देखिए सिंध के लोग जो है वो पहले तो सब्र तहम्मुल से हर चीज़ को देखते हैं। एक नफ़सियात होती है हर इलाके की। यहाँ पे लोग पहले सब्र तहम्मुल से काम लेते हैं, जब देखते हैं कि वाकई एक चीज़ गलत हो रही है और हमारे खिलाफ हो रही है, उसमें कोई साजिश छुपी हुई है, तो फिर लोग सड़कों पर निकलते हैं। और मेरा जो अंदाज़ा है ये मामला रुकेगा नहीं। अब तो आज जो मजलूम लोग जिनसे घर छीने गए वो कल
اس میں دیگر جو ہے لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، اور یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لیے احتجاج بڑھتا ہی چلا جائے گا، سیاسی طور پر ان کے لیے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ اچھا خورشید عباسی صاحب، سپریم کورٹ کی جانب سے بھی کچھ آرڈر دیے گئے تھے، ان کی جانب سے بھی معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ کتنی اراضی اب تک بحریہ ٹاؤن کی جانب سے غریب عوام سے خالی کروا لی گئی ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں جی، لوگ یہاں جس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو وہ عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، اور عدالتی فیصلے موجود ہیں اس حوالے سے جی، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں امپلیمنٹ کس طرح ہوگا، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ تو عدالتیں تو اپنے فیصلے کرتی ہیں۔ آپ عدالتوں میں جب آپ دیکھیں، جب جج حضرات، جج صاحبان کے جب ریمارکس آتے ہیں تو وہ حیران کن ہوتے ہیں۔ آپ کراچی میں امن کے حوالے سے آپ ریمارکس دیکھیں، کراچی میں جو یہ جو آپ کے چائنا کٹنگ ہوئی، یہ قبضے ہوئے، یا جو برساتی نالے تباہ کر دیے گئے، اس حوالے سے آپ ریمارکس سنیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ عدالتیں تو اپنی پوری کوشش کرتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مختلف جو مافیاز یہاں سرگرم ہیں ان پہ جو کنٹرول ہونا چاہیے، لیکن ظاہر مافیاز اسی کو کہتے ہیں جو پھر ان کے مختلف روپ ہوتے ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں، وہ اپنے انداز سے جو ہے وہ اپنی کارروائیاں کرتی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ اچھا خورشید عباسی صاحب، آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہی موجود رہیے۔ ناظرین، اس سلسلے میں مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بائیں بازو کی جماعت عوامی ورکرز پارٹی سندھ کے رہنما بخشل تھلو صاحب۔ بہت شکریہ سر فیض ٹی وی سے بات کرنے کے لیے۔ کیا کہیں گے جس طرح کا طرز عمل بحریہ ٹاؤن نے اپنایا ہوا ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ پوری ایک بربریت ہے اور بڑے سرمایہ اور ریاست اور حکمرانوں کی سیاست کی گٹھ جوڑ ہے پوری، بالکل، اور اس کے نتیجے میں یہ جبر اور تشدد بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور مگر میں صرف اتنی بات ضرور کہوں گا کہ یہ کہنا شاید ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ وہاں کے عوام جو مزاحمت کر رہے ہیں وہ اپنا پرسان حال خود ہیں۔ تو خود کو ان کی جانب سے بخشل صاحب احتجاج مسلسل کیا جا رہا ہے، ان کی جانب سے تو مسلسل احتجاج کیا جا رہا ہے، وہ اپنا اگر سوچ رہے ہیں، لیکن دیگر جماعتوں کی جانب سے کیا کیا جا رہا ہے ان غریب عوام کے لیے؟ دیکھیں، میرے خیال میں کراچی انڈیجنس الائنس اس سوال پہ مستقل جدوجہد کر رہی ہے۔ یہ تو بالکل صحیح ہے۔ کراچی انڈیجنس تو اس کراچی انڈیجنس الائنس کو ہی آپ اگر دیکھیں تو اس کی قیادت، اس کے ذمہ دار لوگ وہ سیاسی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، سیاسی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور وہاں پہ جو مقامی طور پہ جو لوگ، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، مظلوم کا پرسان حال خود مظلوم ہوتا ہے، کوئی اور نہیں ہوتا اس کا۔ یہ تو ہماری ایک ہم خیالی ہے نا کہ ہم، یہ بالکل صحیح کہا جنہوں نے بھی یہ بات کی اور زبردست بات کی کہ یہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اس معاملے میں ایک ہی ہیں۔ وہ اس معاملے میں کیا، ہر موٹے موٹے معاملوں میں ایک ہی ہیں، کیونکہ نیو لبرل پالیسیاں سب کی ایک ہی ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ حکومتوں میں جو ہے گورنمنٹ میں بھی وہ ہیں اور گورنمنٹ میں بھی وہ ہیں، دونوں سندھ کو دیکھنے والی اس وقت پیپلز پارٹی ہے تمام تر۔ اگر وہ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا ہے، اگر آگے بڑھنا چاہیں تو؟ جی، ان کا چاہنا تو نظر آ رہا ہے نا، ان کا چاہنا تو نظر آ رہا ہے کہ وہ تو عوام دشمن ایک پالیسی پہ اترے ہوئے ہیں نا۔ سوال ان مظلوموں کا ہے نا جن کی بات ہو رہی تھی کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ سوال یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی چاہے گی تو کیا نہیں ہو سکتا، میں نے کہا وہ یہی چاہ رہی ہے۔ سوال یہ کہ عوام اور عوامی قوتیں، سندھ کی جمہوری قوتیں، بائیں بازو کی قوتیں جو وہ کیا چاہتی ہیں تو وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ عوامی ورکرز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ہم اپنے سندھ پروگریسو کمیٹی جو الائنس ہے، ہم اس کی جلد میٹنگ کرنے والے ہیں۔ ہم انڈیجنس رائٹس الائنس والوں کے ساتھ ملیں گے، مقامی لوگوں کے ساتھ ملیں گے، اور یہ ہم اس جو دہشت گردی ہے، یہ جو پوری لوٹ کھسوٹ ہے، یہ جو پورا ننگا جبر ہے عام آدمی کے اوپر، بڑے سرمایہ اور حکمران طبقہ اور ریاست کی اداروں کی گٹھ جوڑ کا، اس کا مقابلہ کریں گے۔ ٹھیک ہے بخشل صاحب، کیا سمجھتے ہیں اس مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے اب؟ دیکھیں جی، مسئلے کا حل جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ جو مسئلے پیدا کرتے ہیں نا وہ مسئلوں کا حل پھر پوچھتے ہیں۔ حکمران طبقہ تو کم از کم یہی کرتا ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ بھائی مقامی لوگوں کو نہ چھڑا جائے، ان کو ان کی زمینیں واپس کی جائیں، جو ان سے زبردستی کہیں پہ، جو زبردستی پوری دنیا دیکھ رہی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں، اس سے وہ پیچھے ہٹیں۔ کورٹس کا جہاں تک معاملہ ہے، کچھ فیصلے تو حق میں ہیں، مگر یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس ملک کی ہماری عدلیہ محترمہ نے تو 460 ارب لے کے این او سی تو دے دیا تھا نا جی، تو وہ بھی ہماری ایک شیمفل ہسٹری ہے، ریزسٹنس بھی ہے، تو ہسٹری بھی ہے اس کمپرومائز کی۔ تو
तो बस वही है कि मकामी लोग और अवामी कुव्वतें इकट्ठी होंगी, जिस तरह जिनके लोगों ने अपने आइलैंड्स बचाए, हमारे मलाहों ने अपने आइलैंड्स बचाए, इसी तरह ये जजीरे बचाए, इसी तरह ये अब लूट खसूट से भी इसके भी मज़ाहमत होगी और अवाम कर रहा है और ये और ज्यादा बढ़ेगी, और ज्यादा ये उनको पीछे हटना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, उनको पीछे हटना पड़ेगा, अवाम और ज्यादा आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ बख्शल थलो साहब मौजूद थे और वो यही कह रहे थे कि इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि अवाम अपनी पूरी ताकत से अपना हक हासिल करके रहेगी। एक बार फिर बढ़ते हैं हम खुर्शीद अब्बासी जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जी खुर्शीद अब्बासी साहब, बख्शल थलो की आपने बात सुनी, उनका यही कहना था कि मकामी लोग और अवामी कुव्वतें इकट्ठी होंगी तभी कुछ होगा, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल यकीनन ऐसा ही होता है। जैसे मैंने कहा कि सिंध की ये हिस्ट्री है जी कि सिंध के लोग पहले सब्र तमल से जो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि भाई उनके साथ क्या हो रहा है। जब उनको यकीन हो जाए कि बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है तो फिर लोग सड़कों पे निकलते हैं। इसमें माजी जो है भरा पड़ा है, इसी हिस्ट्री से सिंध की जो तारीख है इससे भरी पड़ी है। और जाहिर है कि जो मुझे हालात लग रहे हैं इस वक्त, जो रद्द-ए-अमल होता हुआ नज़र आ रहा है, वो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसे थलो साहब ने कहा कि इस पे वो मज़ाहमत भी करेंगे और सारी तंजीमें जो हैं यकीनन इस पे उनका रद्द-ए-अमल आ भी चुका है, सभी ने इनकी मज़म्मत की है। और इस पे मैं समझता हूँ कि अगर इस पे कोई फौरी इस चीज़ को नहीं रोका गया तो इस पे शदीद रद्द-ए-अमल हो सकता है, शदीद रद्द-ए-अमल हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ बहुत शुक्रिया खुर्शीद अब्बासी साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे। और आप तमाम नाज़रीन, शहजादो मस्तोई न्यूज़ स्टूडियो से खुर्शीद अब्बासी साहब, कादिर बख्श कलमती, नियाज कालानी साहब और बख्शल थलो साहब, ये तमाम हाजरीन का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। फैज़ टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें, लाइक करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ टीवी नेटवर्क पर क्लिक करें बेल आइकन। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट faiz.tv।